Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di subuh ini kita masih bisa melanjutkan program tadarus kita, insyaallah di surah Maryam ayat 26. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan. Silakan Neng awalan. Ya, baik. Ini aduh sebentar. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli wasrabi wa qarri aina. Fa imma tari. Ulangi. Pokoknya tipis ya. Di tasdidnya tasdid kasrah. Jadi mengikuti harokat tasdidnya. Jadi wa qarri ri bukan ri gitu enggak. Faqarri, ya. Faqarri saja, faqarri bukan faqarri. Waqarri gitu saja. Waqarri. Iya, jangan ditebalkan. Ya. Fakuli washrabi waqarri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawmanin Inni nadartu lirrahmani sawman falan
falan ukallimal yauma insiya. Fa'atat Dit, iyanya nabar ya. Oh, baik saja. Inni nadartu lirrahmani syauman falan ukallim. Sauma falan ukallim. Ikhfa'nya digunahkan. Sauma falan. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an. Tahmiluh, mi-nya pendek. Tahmiluh. Enggak Oh, tahmiluh. Enggak miluh, tapi miluh. Mi-nya pendek. baik. Fa'atat bihi qaumaha salah. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Ya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an Qad Oh, ji'ti syai'an fariyya. iya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawu. Abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. 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 Dari mana dari mana saja abuki ya? Boleh dari makana. Coba ulang dari situ. Oh, baik. Makanat ummuki baghiya fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mahdi lengkap itu ya, jangan loncat Mahdi Sobia, enggak. Mahdi Sobia. Man kana fil Mahdi Sobia. Man kana fil mahdi sabiyya. Bukan ya, Oh, ya aja Sobia. sabiyya. Dari diulang saja. Man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabiya. Oh, Waj'alani nabiya. kurang Ya. nabarnya baik. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa Enggak ya, kenapa harus jangan Hah? ada hamzahnya. Terakhirnya itu jangan ya, nabi ya, enggak ya. Ya, nabi ya. Fathah. Na, nabiyya. Oh, Ya. oh. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi ya. Astagfirullah. Oh, beda ya Ustaz Jamal, ya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya.
Waja'alani mubarakan aynama kuntu waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani Kuntu wa awsani. Tunya pendek. Oh. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dumtu hayya. Wazzakati ma dumtu hayya. Hayya. Wazzakati ma dumtu hayya. Ya, sampai situ. Jangan pakai hamzah sukun, kemudian dinaberkan. Jangan hayya, hayya, enggak. Tapi juga jangan hayya, enggak. Tapi hayya, hayya. Enggak ada hamzah sukunnya, naber aja. Hayya. Hmm. Ya, suka nggak ke ini Ustazah apa? Ininya si hamzahnya itu suka nggak ke rasa jadi padahal mah ya aduh Masya Allah baik. Udah Suka sini sih ke udah keikutin kebiasaan. Baik Ustazah udah setengah halaman ya. Soal Zakil Ustazah atas ibu dan bimbingannya. Sehat selalu Ustazah. Amin. Lanjut. Berdua silakan. Wabarakatuh. Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarra biwalidati walam Itu tanwin ketemu dengan huruf ba. Apa itu? tanwin ketemu huruf Pak. Apa Belum hukumnya? tahu. Belum Ya, tahu saya. hukumnya iklab ya Umi. Tanwin, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba itu hukumnya adalah iklab. Artinya merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun dari baron menjadi barom. Disertai Barrom. dengan gunnah. Wa barram biwalidati. Ya, jadi barom. Huruf ba bertemu ro berarti apa? Bukan ba ketemu ro. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah iklab namanya. Iklab ya, berubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah. Wabarrom. Ya. Ya. Baik Ustazah. Coba ulang Ustazah. Wabarrom biwalidati walam yaj'alni Biwalidati. Danya pendek. Biwalidati. Iya Ustazah. Wabarrom biwalidati. Jangan dijedah, dia kan ada gunnahnya, sambung. Wabarrom biwalidati. Baik Ustazah. Wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabba. Ulang Ustazah. Baik Ustazah.
Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabba. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu yaj'alni, ninya mad ya, 2 harakat panjang. Baik Ustazah. Walam yaj'alni jabbaron sakiyya. Syaqiyya. Nabar ya tasdidnya. Sakiyya. Nah, ditekan ya, naiknya dia syaqiyya. Syaqiyya. Baik Ustazah. Anda coba Ustazah. Lam yaj'alni jabbaron sakiyya. Wassalamu alayya yauma wa. Ulang Ustazah. Wassalamu alayya yauma. Pendek. Alayya yauma. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amuttu. Wa yauma amut. Kalau berhenti jadi mata asli sukun. Oh ya, baik Ustazah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Wa yauma amutu wa yauma Ulang Uber. Ustazah. Ulang Ustazah. Wa yauma amutu wa yauma asuhayya. Wa yauma ub'atsu hayya. Wa yauma asuhayya. Hayya. Wa yauma asuhayya. Zalika isanu Maryama qaulal haqqa. Isab. Ba sukun. Qalqalah. Sab. Isab. Baik Ya. Ustazah. Zalika isab nu Maryama qaul. Ulangi. Baik. Ayo panjang. Dzalika Isa bnu Maryam. Zalika isab nu Maryama qaulal haqqa. Qaulal haqqil lazi fihi yamtarun. Maka lillahi ayyattakhidha min walazi subhana. Subhanah. Waladin subhanah. Gunanya sempurnakan dulu. Ulang dari makana ya Ustazah ya. Dari makana. Maka lillahi ayyattakhidha min walazin subhana. Min waladin subhanah. Min walazin subhanah. Dal biasa waladin. Walazin. Min walazin Di dadidu waladin subhanah. min waladin subhanah. Subhanah. Oh baik Ustazah. Min waladin subhanah. Kebalik Umi. Itu Oh. H kecil dulu, H besar terakhirnya, bukan subhanah. Subhanah. Oh ya, Anda coba Ustazah.
min waladin subhanah. 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 Sama itu. Oh, Ha dulu, ha kecil. ada Subhanah. ha kecil, baru nah ini yang dari tenggorokan gitu ya Ustazah ya. Sama semuanya dari tenggorokan. Ha Oh, cuma ha kecilnya dari tenggorokan tengah, ha besarnya dari tenggorokan bawah. Jadi dari tengah dulu. Subha di tengah, nahnya ke bawah. Subhanah. ya Ustazah, Ana coba Ustazah. Min waladin subhanah. Miu waladin subhanah. Min waladin Idgham wow. Nun sukun mi- ketemu dengan wawnya idgham. Nah, miu. Langsung ke miu waw. min waladin subhanah. Hmm. Iza iza qada iza Qadha. qada iza qada amran fa inna ma yaqululah Yaqululah. yaqululah iza qada amran fa inna ma yaqululah Hmm. fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Haza siratum mustaqim. Fa, fah, fah, fah ya Ustazah ya, fah. Fahtalafal Fahtalafal ahzabu min bainihim. zaman. Zabu. Zabu. Baik Ustazah. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lillazina kafaru min mashadi. Kalau mau berhenti, mim mashhad. Hada, ya, baik Ustazah. Fawailul lillazina kafaru min mashad. Mishad, mashhad, Ya. mashhad. Dari kafaru ya Ustazah ya. Mimbas. Tadi berhentinya belum baik itu. Ulangi lagi. Ya, baik Ustazah. Seperti yang sama, baca yang tadi. Fawailul lillazina kafaru mim mashad. Baru ulang dari mim mashhadi itu. Min mashadi yaumin azim. Hadi sempurnakan dulu kasroh tipis ya. Kemudian dia pendek. Mashhadi yaumin azim. Hadi di dulu kasrohkan dulu. Baik Ustazah. Mim mashadi yaumin azim. Yaumin azim. Azim bukan azim. Azim. Wo. Azim, azim, azim. Baik Ustazah.
Min mashhadi yaumin azim. Kan izhar tanwin ketemu dengan ainnya. Yaumin azim. Cuma dialirkan sebagian. Baik Ustazah. Min mashhadi yaumin azim. Jangan panjang ya Umi dinya Mas Hadi, enggak di mim mashhadi yaumin azim. Mim mashhadi yaumin azim. Azim, zim bukan azim. Ulang yaumin azim. Yaumin azim. Masih belum, nya itu masih di zai Umi, masih azim. Bedanya gini, kalau di zai ujung lidahnya Umi enggak ke atas ya, ini ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Tempelkan ujung lidahnya keluar sedikit. Azim bukan azim. Oh, yaumin azim. Ya, seperti itu Ahsan. Baik Ustazah. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinnil zalimun. Ya, tunana nanya panjang yang kedua. Baik Ulang. Ustazah. Mi' bihim Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinnil zalimun. Ulangi. Oh, baik Ustazah. Ulang dari itu. Ya tunana Baik Ustazah. yauma yatunana lakinil zalimun. Dari situ. Baik Ustazah. Yauma ya'tunana lakinil zalimun. Ini bisa dari lakinil Ya. lakinil zalimunal yauma fi lakinil zalimunal yaum. Ulang Ustazah, maaf Ustazah. Lakinil zalimunal yauma fi dhalalim mubin. Fi do itu hurufnya dhad bukan dola tapi Fi do tebal dhalalim mubin. Sisi lidahnya ke geraham atas. do ya Ustazah ya, do. Ya, Dari situ aja ulangnya ya Ustazah ya. al yauma fi boleh. Baik Ustazah. Al yauma fi dhalalim mubin. Al yauma fi dhalalim mubin. Al yauma fi dhalalim mubin. Ya, sampai situ. Baik Ustazah. Syukron bimbingan dan ilmunya Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat Sama-sama. selalu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Erita. Ya, Wabarakatuh. siap Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzirhum yaumal hasrati il qudiyal amr. Anzirhum ulangi. Itu amarnya Wanzirhum yaumal hasrati il
qudiyal amr. Ulangi. Il qudiyal amr. Amr. Il qudiyal amr. Il qudiyal amr. Amr. Apa tebal? Orangnya amr. Il qudiyal amr. Gimana Ustazah? Ya, lanjut. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Hum la yu'minun. Wahum la. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Lanjut. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Wa ursil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ulang, nabar aja kayaknya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabiyya, jangan ditahan, nabar aja. Nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabiyya, enggak nabiyya. Jangan diayun. Nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Alah, malah nggak naik ya. Gimana Ustazah? Ya, ulangi Mi. Siddiqan nabiyya. Iya. Gimana Ustazah? Ulang. Ya, jadi jangan di ini ya, jangan diayun tuh ke bawah ayunannya lagunya jadi ketahan, kurang nabernya. Kalau untuk ghannah boleh ya, kayak innahu gitu kan. Siddiqan nabiyya. Nah, tapi kalau itu tetap dinabar. Siddiqan nabiyya. Nah, seperti itu. Id qala li abihi ya. Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni. Ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Sawiyya. Nggak sawiya, cuma ditahan itu sawiya, nabar. Ya siratan sawiyya. Udah Ustazah? Sawiyya. Sawiyya. Ya abati la ta'budis syaiton. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Rahman.
عصيا للرحمن عصيا عصيا للرحمن عصيا ya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا enggak walia walia Iya. Jadi langsung ini Ustazah. Lisyaitoni lagi waliya waliya. iya Umi kan ke bawah itu apa namanya ke bawah ayunan gitu ya ke bawah ya lisyaitoni waliya gitu kan waliya gak apa-apa Umi pakai misalnya fatakuna lisyaitoni waliya Fatakuna lisyaitoni waliya. nah kayak gitu ya jadi jangan ke bawah ayunan kayak ya gitu walia jadi cuman ketahan walia gitu kan enggak walia Ya, walia padahal maksudnya mau menekan Ustazah, jadinya ketahan ya. malah karena ke ayun uminya jadi bukan ditekan di ayun dia walia gitu kan ke ayun bukan Ya, ketekan kan langsung wah ya, sempurna aja ismul harokahnya wali li li tinggal tekan iya-nya li jadi dari li-nya itu udah ditekan liya waliya syaitoni waliya. nah ya seperti itu setiap Ya ya Ustazah. tasdid dengan waw tasdid ya sampai situ Mi Syukran. Silakan kasihan Ustazah bimbingannya. Selanjutnya saya Ustazah. Oh ya silakan Mi Endang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta alihati ya Ibrahim. Jangan terlalu lambat. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala araghibun anta alihati ya Ibrahim. Har juga nun sukun ketemu hamzahnya an alihati. An alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala Maliyah. salamun alaik. Ulangi Mi. Bunyinya wahjurni maliyah. Ya tasdidnya ya, nabar jangan lupa. Wahjurni maliya. Enggak maliyah, enggak maliyah. Maliya. Wahjurni maliya. Yang Kenapa? yang naber itu tasdidnya. Jadi kalau iyanya enggak naik. Nah, dia lebih naik daripada sebelum dan sesudah ya. Sebelum sesudahnya. Umi jangan samakan ke ya-nya itu sama tingginya dengan ya tasdidnya, ya fathahnya ya. Jadi jangan Malia itu kan nggak naber karena apa? Iya tasdidnya dua-duanya Maliya gitu deh.
Malia Ya, gitu jadi ya. yang tinggi ya-nya biasa Malia. Ya, jangan sama. Kalau sama berarti dia nggak lebih naik, gitu kan? Jangan Malia, La tapi diulang ya. Malia. Malia. Oh. Wahjurni Malia. Heeh. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka Rabbi. Innahu kana bi hafiya. Sama apa gimana hafianya? Kalau Hafiya. sama kan Hafia, nggak ada penekanan. Hafia, Hafia, fi Oh, agak naiknya ditekan tuh. ya? Oh, agak ditekan gitu ya. Ya, ya memang ditekan naber itu ditekan Umi Nabi. naik. Innahu kana bi hafiya. Enggak Hafia. Itu Umi naik, tapi dianya juga naik. Ya, fathahnya Hafiya. Hafia. Enggak ada nabernya. Hafia, Hafia. Innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Min dunillahi wa ad'u rabbi. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dunya pendek. Allah aku nabi du'ai rabbi syaqiyya. 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 Allah akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Syaqiyya. Itu sama itu tinggi. Syaqiyya. 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 Ya, yang ya-nya Syaqiyya. ya. Kalau Iya. dia tinggi sama dengan tinggi berarti dia nabernya 2 ya. Iya, fathah itu tidak naber, yang naber ya tasdid. Syaqiyya gitu ya? Iya, pas dia disukun pertama ya tasdidnya itu syaqiyya. Syaqiyya. Falamma i'tazalahum wa ma yaghbuduna min dunillah. Wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Nabiyya. Wa kullan Nabiyya. ja'alna nabiyya. Wa kullan ja'alna nabiyya. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana muhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. 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 Iya, segitu kayak gitu. Jadi dia ada Oh, nabernya. agak ditekan terus ditahan. Nah, nabiyya gitu ya? Enggak ditahan, dia tidak ditekan ya, dia hanya ditekan Agak ditekan. saja. Oh. Jadi ditinggikan
ditekan dan ditinggikan. Jadi makna naber itu ditinggikan. Dia Oh iya, ditinggikan. Tingginya seperti apa? Dia lebih dari huruf sebelum dengan sesudahnya. sesudahnya. Oh. Nabiya, nabiya. Kalau cuma nabiya itu sama aja dengan seolah-olah Nah, dinyaman oh, nabi. mat Iyanya nabi. fathah biasa, nabiya, ya kan? Kalau Iya, nabi, nabi ya. Oh iya. padahal bi-nya pendek kan, bi-nya pendek, Heeh, bi betul, kasih betul. langsung tasdid ke ya, nabar, maka dia untuk Naber, membedakan ditekan. ya itu tasdid atau tidak, nah itu ada nabernya, ditekan, dinaikkan, ditinggikan suaranya, tapi bukan huruf sebelum dan sesudahnya. Enggak, dia lebih tinggi dari sebelum dan sesudahnya. Jadi cuma dia yang tinggi, ya tasdidnya aja. Nabi ya. Oh iya. Ya, syukron Ustazah. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Ais. Sekarang 57 ya? 52. Oh iya 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibi quril aimani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu Setiap ujung-ujungnya itu jangan semuanya naik ya. Jangan semuanya naik. Kalau kita naikkan itu, Mi, kalau di dalam pengertian bahasa Arab, gitu kan kita membaca Al-Quran itu sama dengan kita berkata-kata. Itu sama dengan kalimat pertanyaan. Gitu. Jadi kalau yang dia kalimatnya pernyataan bukan kata tanya gitu ya, itu tidak perlu dinaikkan. Kalau misalnya nanya apa kabar, nah itu baru dia akan naik ibaratnya ya. Nah itu. Tapi kalau dia bukan, jangan semuanya naik nabiya gitu ya. Enggak nabiya innahu, nanti ya sama itu ya deh. Wal fil kitabi Idris. Jangan Idris gitu enggak? Idris. Jangan naik, kalaupun misalnya mau tinggi segitu aja, Idris ya, jangan menukik gitu ya, jangan menukik naik langsung ujungnya, setiap ujungnya dinaikin begitu. Marodiyya enggak, marodiyya memang dapat nabar dianya, tapi ya-nya jangan naik. Nah itu khusus untuk kalau Umi baca terjemahannya itu ada pertanyaan gitu, kalau untuk yang naik ya. Coba diulang lagi. Wadhkur fil kitabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, itu gunakan siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Aliyya makanan aliyya.
warafa'nahu makanan aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Ulang. Itu ada gunnah. Alaihim. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Nah, perhatikan. Minan nabiyyina min dzurri itu coba saya tanya dulu. Dzurri itu ri ya, dzurri. Kan ada dua tuh ya. Zur sama ri. Itu gimana? Tebal tipisnya? Tipis. Nah, tipis. Jadi jangan dzurri, jangan dinaberkan ro-nya. Dia hanya tasdid saja. Yang dinaber yang mana? Yang dia ri. Iya. Min dzurri. Min dzurriyyati ya. Jangan di dzurri ya. Jangan di dzur. Dzurri biasa dzurri Min dzurriyyati min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim. wa min tahan dulu ifanya wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Wa khalafa min ba'dihim khalqun. Umi, Ya. sampai di situ tadi diulang dari yang iza tadi Umi coba. Iza tutla alaihim ayatur rahman. Itu tebal roknya ya. Idza tutla alaihim ayatur rahman. Ayatur rahmani kharru sujjadan wa Bukan haru, haru. Ho ya. Khar. Ayatur rahmanu kharru sujjadan Rahmanu. Rahman. Ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Wa bukiya. Wa bukiya. Wa bukiya. Sujjadan wa bukiya. Sujjadan wa bukiya. Ya, sampai situ, Mi. Apalagi itu terakhir ya. Kalau misalnya terakhir sebelum kita berhenti baca, jangan dinaikkan, diturunkan ya. Nah, itu Mi masih naik-naik semua itu ya. Sujjadan wa bukiya. Ya. Jadi belajar menurunkan, jangan menaikkan semua ya. Jadi harus seimbang. Kadang ada yang naik, ada yang turun. Kalaupun kita pakai nada gitu, pakai lagu itu nagom, kan ada nada naik, nada turun gitu. Jangan naik semua ya. Ya, salah saja. Assalamualaikum Mutaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Bimbingannya Utaza. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhlafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Jannati adnin lati adarrahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ma'tiya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. La yasma'una fiha la'wan illa salama. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Taqiyya. Man kana taqiyya. Min ibadina man kana taqiyya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Zalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Nasiyya. Wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Ya, sampai situ, Mi. Ya, Ustazah. Terima kasih Ustazah bimbingannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Selanjutnya saya. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Umir ini. Ini terakhir naber ya. Ini rata-rata untuk di akhirnya masih ya tasdid ya, naber ya. Jangan lupa. Ya, silakan Mi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Enggak, ta. Dibuka dulu. Ta, fathah ya. Ta, fathah, ta. Hal ta'lamu lahu samiyya. Samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Gimana Ustazah? Ya. Sudah, lanjut. Yaqulul insanu a'idza ma mitlu sawf. La sauf. Idza tu la sauf. Ada lanya. Iya. Idza ma mitlu la sawf. Mitu bukan mitlu. Mitula. Afwan. Ulangi. Idza ma mitlu la sawf. Ya. Ma mitlu la sawfa roju hayya. Ukhraju hayya. Enggak. Ukhraju hayya. Ya. Jangan kepisah aja. Ukhraju hayya. Idza ma mitlu la sawfa roju hayya. Ukhraju hayya. Umi. Roju. Ya. Roju hayya. Awala yazkurul insanu anna. Mahrajnya yal. Awala yazkurul. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qabl. Gimana saja? Ya. Min qablu. Min qablu walam yakusai. Itu enggak ditekan. Enggak ditekan itu. Ada suara. Yang lain Ada suara, ada feedback. Min qablu walam yakusai'a. ulang. Perhatikan di syai'a ya. Yaku syai'a. Walam yaku syai'a. Ya, kalau itu harfulin ya. Ya, sukun. Sebelumnya fathah, dia bukan dinaberkan. Malah harus dilembutkan. Syai'a. Harfulin ya. Walam. Siapa tuh? Oh, Afan, itu apa? Umi Elmi. Siapa Tolong tuh? bunyinya. Ini nih. Nih siapa nih? Dapat burung tadi. Oh, Afan, Umi Elmi. Sudah saya mute. Ya, lanjut. Umi. Walam yakusai'a. Fawarobbika lanahsyurannahum. Lanahsurannahum. Jangan surun. Nah, disambung haknya kan dia roba ya. Dialirkan lanahsurannahum. Lanahsyurannahum. Lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum. Wasyayatin. Wasyayatina summa
dironnahum lanuhdirannahum lanuhdiron, jangan dinaikkan di di ya, jangan lanuhdiron gitu, nggak keputus. Lanuhdirannahum lanuh dironnahum haula jahannam. Gimana Ustazah? Jahannam jisiya. jahannam jisiya. Jahannam jisiya. Kan si sa jisiya, sa-nya jangan tebal. Baik. Yang cuma dinabar ya atas di jisiya. Jahannam jisiya. Gitu saja. Jahannam jisiya. Jahannam jisiya. Ya. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'ah. Min kulli syi'atin ayyuhum. Salah ya? Ini harus ulang ya. Syi'atin ayyuhum. Syi'atin ayyuhum. Nah, ya beri atas titiknya. Min kulli syi'atin ayyuhum asaddu ala rahmani itiya. Ala rahmani itiya. Ala rahmani itiya. Ummalanah nu'alamu billadzina hum aula biha siliya. Aula biha, binya pendek. Aula biha siliya. Sil tebal. Siliya. Aula biha siliya. Terus saja. Siliya. Aula biha siliya. Ya, hanya itu tetap panjang. Hasiliya. Gitu ya, hanya mad. Baik. Aula biha siliya. Satu ayat lagi. Wa minkum illa wariduha. Bukan miang enggak mi kasroh mim kasroh mi bukan miang, jangan dimiringkan mi terus lalu wa minkum illa wariduha. Wa minkum illa wariduha. Waridu, wanya panjang. Illa wariduha. Illa wariduha. Kana ala rabbika haimam maqdiya. Hati-hati, mbaknya jangan nabernya. Robbika, enggak. Robbika, ana ala robbika hatmam maqdiya. Ulang dari lamu boleh? Kana itu. Dari Kana ala. Umalana alam. Umi kan udah di ayat 71 terakhir. Oh, 71. Oh ya. Ala robbika, itu robbikanya robbika, jangan robbika, enggak dinaber robbika. Baik. Kana ala rabbika haimam maqdiya. Bukan hai, hats tak itu bukan ya. Mam. Baik. Ala rabbika
Al-Hasil. Ala rabbika hatmam maqdiyya. Ya, sampai situ, Mi. Baik, juga dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzu jangan auzu. A'udzu dzal. Zu bukan zu. A'udzu. Ya Ustazah, saya ulang saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimin. Wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqama. Ayyul fariqaini khairum maqama. Ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa mahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa ri'ya. Ulangi. Wariya itu bukan naber ya, itu hamzah aja sukun, jadi jangan ya, jangan terlalu ditekan. Wariya. Ya, ayo saja. Bukan tasdid, tapi hanya hamzah sukun aja. Ahsanu asasa wariya gitu ya. Jangan dinaber wari ya gitu enggak? Wari ya. Min qarnin hum ahsanu asasa wariya. Ya. Qul man kana fiddolalatil falyamdud lahur rahman. Falyamdud lahur rahmanu madda. Saya ulang saja. Falyamdud lahur rahmanu madda. Lahur langsung tas diterok. Lahur rahmanu madda. Falyamdud lahur rahmanu madda. Hatta iza ra'au ma yu'aduna immal hatta iza ra'au ma yu'aduna immal azaba wa immas sa'at wa immas sa'at gitu ya saja. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adhafu junda wa
yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal Wal baqiyatuz tasdid sodnya Sofir. ya. Wal baqiyatus salihat. wal baqiyatuz zolihatu khairun inda rabbik khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Roda, jangan dinabar yang ini. Ya, tidak semua tasdid itu nabar, ya. Ya Ustazah. Karena itu ya jadinya mad iwad kecuali kalau dia disukukan ya karena waqaf terus hurufnya itu bertasdid. Nah, itu baru nabar di akhirnya. Ya, semua huruf kecuali yang gunnah, nun dengan mim dan qalqalah. Kalau qalqalah kan sudah dipantulkan. Jadi kalau ini cuma sawabaw wa khairum maradda gitu. Ya, saya ulang. Khairum inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Sampai situ nih. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih. Yang masih ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala. Jangan menasdidkan fa-nya, jangan kafaro, kafaro. Enggak ada tasdidnya fa-nya. Oh, apa saja? Mau mengeluarkan tafasinnya jadi apa? Tafasi kalau fa itu hanya alham sama roghahnya. bukan Afara'aita ya? kafara bi ayatina. Kafara. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malahu walada. Gimana sudah? Lanjut? Ya, lanjut. Atola al-ghaiba amittakhadza inda Jangan, rahman. dalnya tidak tasdid. Yang tasdid taknya. Amittakhadza inda rahmani ahda. Atola al-ghaiba amittakhadza Masih tasdid tuh. Amittakhadza inda rahman. Lagi. Amittakhadza. Jangan takhoza, enggak takhoza, takhoza aja. Amittakhadza. Umi buka kho-nya sempurna fathah ya. Kho. Amittakhadza. Oh, takhoza. Oh iya kan, jadi ke bawah lagi Ustazah, apa saja? Atola ala ghaiba amittakhadza. Gitu saja. Takhoza. Ya, jangan berhenti di situ. Berhenti pun. Pakai atola ala ghaiba amittakhadza indar rahmani ahda.
Ya, lanjut. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namut Didalnya. Wa namuddu lahu. sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Jangan dinabar. Tasdidnya jangan dinabar. Jangan wa namuddu lahu. Enggak. Wa namuddu lahu. Wa namuddu lahu. Wa namuddu lahu. Oh, ya. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Farda. Dal. Bukan ba. Da. Farda. Wa nasiruhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Ya. Wattakhazu min dunillahi Bukan watakhazu. Ulangi. Watakhazu min dunillah. Wattakhazu min dunillahi alihatal liyakunu lahum izza. Izza ya. Alihatan yaku. Nah, perhatikan di tanwin ketemu dengan lamnya itu idgham bila gunnah. Idgham kan kelam dengan tanpa digunnahkan. Jangan juga dinabarkan. Jangan alihatal enggak tal. Sempurnakan dulu ta. Alihatal liyakunu lahum izza. Wattakhazu min dunillahi. Dalnya lagi. Panjang. Ini jadi zaid. Wattakhazu min dunillahi alihatal liyakunu lahum izza. Lahum izza. Lahum izza. Jangan lahum, enggak hum. Lahum. Lahum izza. Izza. Liyakunu lahum izza. Liyakunu lahum izza. Ya, lanjut. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirin. Ulangi, Mi. Tadi baru kalla saya kuruna. Sekarang masih di ayat 82. Oh, afwan saja. Lompat ya Allah. Kalla sayak huruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim Alaihim idda. Di dengan bod dal. Didda. Sayak huruna bi'ibadatihim wa yakununa. Gimana saja ini? Bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Bi'ibadatihim wa yakununa. Ada danya. Bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Ya. Alam taro anna arsalna
syayatina alal kafirina ta'udduhum azza. Ta'u, bukan na'u. Oh iya. Nanti itu kayaknya dua kiranya. Alal Anta kafirina itu kata ya. Alal kafirina ta'uz. Ta'u, hamzah, itunya ta sebelumnya. Ta'uzuhum, ta'uzuhum azza. alal kafirina alal kafirina ta'uz. Enggak, ta. Ta saja. Ta fathah ta. Ta saja kan? Oh iya. Ta'uz. Ta'u. Ta'uz. Ta'uzuhum. Ini jadinya hamzah ya Ustazah, wawunya ini ya. Hamzah domah. Ta'u. Jadi Allah. ta'u. Udah hamzahnya jadi ta'u. Ya. Alal kafirina ta'uzuhum azza. Ta'uzuhum azza. Ta'uzuhum. Alal kafirina ta'uzuhum azza. Jangan berubah zai itu ya. Tasdid dua-duanya zai, bukan ta'uzjuhum, enggak juhum, zuhum tetap ta'uzzuhum azza. Alal kafirina ta'uzuhum azza. Lang deh ta'uzzuhum aja ya. Ta'uzzuhum Ta'uzuhum azza. berubah di juhumnya itu juhum. Di ini ada asofirnya ya, desisan di zainya. Ta'uzzuhum azza. Ta'uzuhum azza. Ya, jadi jangan dipisahkan ya. Jangan ditebelin. Ta'uzuhum azza. Azza. Oh. Ta'uzuhum azza. Azza. Nyambung. Azza. Jangan azza. Azza. Ta'uzuhum. Ada sofir. Ta'uzuhum azza. Belum dengar desisan azza. Coba ada ini ya dulu Umi. Azza jangan di gitu, jangan naik Umi ya. Ada Oh gitu. kayak desisan ular itu. Azza gitu. Azza, jangan ditekan ya. Azza, lepasin aja. Azza ada gitu, nah suara sopir itu. Azza gitu. Azza. Nah ya, San kayak gitu. Ada desisannya. Jadi zainya sama-sama ya. Susah ya ininya, zaitnya tuh saya sama itu ya zainya juga. Ya intinya Umi jangan tekan aja. Kalau Umi tekan ta'uzzu itu nggak keluar sofirnya. Biasa aja ta'uzzuhum azza. Kan biasa aja. Ta'uzzuhum azza. Nah kan kalau nggak ditinggikan, nggak dinabarkan ada sofirnya kan. Kadang malah ancang-ancang malah jadi salah ya Ustazah. Ya lanjut. Fala ta'jal alaihim.
Nah, cari jalnya, coba perhatikan. Jalnya jangan jal gitu. Jal. Sempurna. Jim, fathah, ja. Ja dulu Umi buka. Oh, setiap fathah itu kan dibuka ya. Buka. Ja, tambah lam sukunnya. Nah, tinggal tambah lam sukunnya. Jal. Ja, jal. Sama. Bukan jal. Bilang ja dong. Ja. Nah, itu. Jal. Nah, dipendekin. Pendekin. Jal. Jangan ditekan lam ya. Jal. Ta'jal. Iya, jadi jangan ta'jal. Dibuka Fala ta'jal alaihim. Nah, iya. Sama dengan kali alaihim, mem sukunnya itu hi. Sempurna dulu hi. Turunkan bibir hang bawahnya hi. Tinggal tambah mim. Sukun. Him. Oh gitu. Nah, gitu aja. Jadi jangan him. Fala ta'jal alaihim. Nah, Hasan. Innama na'uddu lahum adda. Na'uddu lahum. Innama na'uddu lahum adda. Ya. Kalaupun mau ini ya, kita mengikuti aturan cara membaca dhamir atau ganti kata ganti milik gitu ya. Jadi hum itu kan menyatakan mereka gitu. Nah, itu cara membaca itu kan menaikkan lah, tapi dengan tidak membanting hum ya. Lahum. Begitu. Innama ma. Nah, itu kan ya. Innama na'uddu lahum adda. Innama na'uddu lahum adda. Nah, gitu. Kalau cara membaca sesuai dengan ya. Dengan itu ya, mengartikan ya. Innama na'uddu lahum adda. Nah, begitu. Jadi bukan lahum, hum gitu. Hu aja. Tinggal tambah mim. Hum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kesulitan, kenapa kalau misalnya setiap sukun itu kebanting gitu. Umi baca aja harokatnya dulu sempurna. Ismamul harokahnya fathah dibuka. Kesra turunkan bibir hang bawahnya i. Dhammah majukan dua bibirnya tinggal tambah nanti huruf sukun di belakangnya gitu aja. Ya, satu ayat lagi. Baik, Ustazah. Baik. Yauma nahsyurul muttaqina illa surul, enggak surul. Tambah lam. Surul biasanya. Surul maju ya Ustazah. Surul maju. Nah, syurul. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Wafda ilar rahmani wafda. Ilar rahmani wafda. Gimana sih ya? Umi, sampai situ. Baik. Jazakallahu khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Umi Aam belum baca. Kenapa live? Lanjut, Umi Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ila jahannama wirda. Jahannama wirda.
ila jahannama wirda. Wirda, bukan wirda. Wirda. Ila jahannama wirda. Sukunkan ke nun, tasdid ya. Gunnahkan jahan, bukan jahan. Ya. Jahannama wirda. Ila jahannama wirda. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahman. Illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Itu tadi di Ar-Rahman, kalau dia berhenti jadi mad arif sukun ya. Tadi kan Umi pertama nggak sampai akhir tuh, berhenti di Ar-Rahman ya. Nah itu. Illa man ittakhadha indar rahman. Bukan indar rahman gitu, enggak. Rahman, enggak. Rahman. Ar-Rahman. Kecuali kalau dia di wasol, nah itu cukup 2 harakat. Indar rahmani. Nah baru ya. 2 harakat. Tapi kalau Umi berhenti di situ, itu jadi mad atil sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah istiqomah seperti Umi baca mad atil sukun yang lainnya sebelumnya. Illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Ganya pendek. Illa man ittakhadha indar rahman. Illa man ittakhadha inda rahman. Jangan bolak-balik. Lanya mad. Kalau yang sudah betul, jangan diberubah lagi. Illa man ittakhadha inda rahman. Inda rahmani ahda. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Walada. Laqad Ayyattahidha walada. wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Idda. Syai'an idda. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu Fatanshaqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Wa tanshaqqul ardu wa tahirrul. Dunya pendek. Dari mana saja? Tadi dari wa tanshaqqul. Oh ya. Wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu Tahirrul. Dunya pendek. wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Ya, jangan ada hamzah sukun ya. Lanjut. Lanjut saja. Ya. Anda auli rahmani walada. Wa ma yanbaghi li rahmani an yattakhidha walada. Ulang. Lirrahmani. Wa ma yanbaghi lirrahmani an tattakhidha walada. Dan anta. Ayat. Wa ma yanbaghi lirrahmani an
Panjang nih. Ayo, ay. Lirrahmani Wama yambaghi. Ya, lanjut. Wama yambaghi lirrahmani ayyattahiza walada. Ayyattahidza Kullu ma aja Umi, zanya pendek ya. Perhatikan panjang ay pendeknya Umi. Ayyattahidza walada. ayyattahiza walada. In kullu ma in kullu ma in kullu ma fis samawati wal ard Mangfis. In illa kullu atir samawat wal ard illa. Sepertinya sampai situ. in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa Sekolah. laqad ahsahum wa addahum adda. Ulang. Laqad ahsahum wa addahum adda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini pendek. Yaumal qiyamati farda. Yaumal qiyamati farda. Yaumal qiyamati farda. Ya, ulangi lagi. Yaumal qiyamati farda. Ya. Oh, hati-hati ya Umi, di setiap akhirnya jangan ada hamzah sukun ya. Kalau dia fathah dibuka aja fathah da, farda, bukan farda. Da, enggak da. Ya. Yaumal qiyamati farda. Jangan mati. Pendek. Yaumal qiyamati farda. Nah, ya. Hasan, insyaallah. Ya, syukran Mi. Putus-putus dari sananya saja, dari ustazahnya. Gitu. Ya, cukup Umi, syukran. Lanjut, silakan. Terakhir saja bimbingannya, mohon doanya. Ya, Umi Damayanti silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustazah. Ya. Innallazina amanu wa amilus sholihat. As-solihati sayaj'alulahumur rahman. Saya ja'alu. Qalqala jim. Sukun. Sayaj'alulahumur rahmanu wudda. Lahumur rahmanu wudda. Lahumur rahmanu wudda. Rahmanu. Haknya dialirkan dulu. Rahmanu. Lahumur rahmanu wudda. Ya.
Fa inna ma yasarnahu bilisan. Majul fathah. Fa inna ma. Fa inna ma yasarnahu bilisanika litubassira bihil muttaqin. Pendek kanya bilisanika litubasyira bih. Bilisanika litubassira bih. Litubassira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumal ludda. Wa kam ahlakna qablahum min Ulang. Wa kam ahlakna. wa kam ahlakna qablahum min qarn. Min qarn. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Mi ba sukunnya qablahum. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum dikja. Rikza. Ulangi. Au tasma'u lahum rikza. Aw tasma'u lahum rikja. Rikza. Zai. Za. Rikza. Aw tasma'u lahum rikja. Ya, sekarang ini Umi cara menyambung dua surat ya, sampai terakhir sampai menyambung dua suratnya. Nah, ada berapa cara yang saya pernah jelaskan cara menyambung dua surat? Ada 3 cara ya. Ada berapa Umi? 3 cara. 3 cara. Yang pertama adalah dipisah semua ya, dipisah semua. Qatlul jami. Ya, Umi ulangnya dari au tasma'u lahum rikza ya di akhir suratnya. Kemudian basmalah dan awal surat dipisah semua ya. Au tasma'u lahum rikjam bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kan tadi dipisah semua, berhenti dulu Mi. Kalau dipisah semua berarti berhenti. Wa tasma'u lahum rikja. Au tasma'u lahum rikza. Au tasma'u lahum rikja. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ya, cara yang kedua disambung semua. Ya. Waslul jami. Yang mana tadi? Dari au tasma'u. Au tasma'u lahum zikram bismillahirrahmanirrahim. Zam. Lahum rikzam. Lahum rikzam bismillahirrahmanirrahim. Nah, disambung sampai ayat 1. Oh iya. Lahum rikzam bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ya. Kemudian yang ketiga terakhir memisahkan yang akhir menyambung basmalah dengan awal surat. Bismillah dengan awal surat. Ya,
Memisahkan yang akhir berhenti, akhir surat berhenti, kemudian basmalah dengan ayat satunya disambung. Lahum rizja. Lahum rikza, jangan lahum. Lahum rizja. Bismillahirrohmanirrohim. Toha. Ya, sampai situ Mi. Ya, sampai situ aja ya. Jadi tadi sudah dibaca cara menyambung dua surat ya. Ada 3 cara. Ya, syukron Mi. Ya, terima kasih Ustazah bimbingannya. Sama-sama. Khalas ya. Ya, saya baca ini cara menyambung ta'awudz basmalah dengan awal surat ya. Ada 4 cara. Yang pertama dengan dipisah semua ya, dipisah semua. Qatlul jami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kemudian cara yang kedua, disambung semua, waslul jami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kemudian yang ketiga, memisahkan ta'awudz, menyambung basmalah dengan awal surat. Memisahkan ta'awudz, menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Cara yang keempat, yang terakhir, itu kalau yang tadi menyambung dua surat itu tidak diperbolehkan, tapi menyambung ta'awudz basmalah dengan awal surat itu diperbolehkan dengan cara menyambung ta'awudz dengan basmalah kemudian awal surat. Ya, tapi kalau menyambung dua surat tidak boleh menyambung akhir dengan basmalah kemudian memisahkan awal surat, tidak boleh karena dikhawatirkan persepsinya basmalah itu sebagai akhir surat ya, tidak diperbolehkan yang tadi. Tapi kalau yang ini boleh, maka ada 4 cara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran
أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, khalas ya Umi. Naam saja. Koreksi sedikit ya, untuk mayoritas itu makhorijul huruf dzal ya, tolong diperbaiki. Ya, kemudian stabilkan di gunnahnya, itu rata-rata ya masih ada naber-naber di tempat yang tidak bernaber, jangan ya, dikurangi naber-nabernya, dan naberkan memang yang seharusnya dinaberkan. Kemudian jangan memantulkan huruf-huruf yang bukan huruf-huruf qalqalah ya. Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil itu Umi, jadi yang ada urutan-urutan yang memang harus kita pelajari ya. Insya Allah di sini ada ya untuk tempat belajarnya Umi bisa memilih. Yang pertama Umi yang harus dikuasai adalah makhorijul huruf, jadi tempat keluarnya huruf ya. Yang kedua itu sifatul huruf, sifat atau karakter ya yang melekat pada huruf. Umi juga harus pelajari itu sifatul hurufnya, mana yang harus dialirkan, mana yang tidak, contoh ya, mana yang tebal, mana yang tipis, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ahkam tajwidnya, tajwidul Quran, ya, aturan di dalam membaca Al-Quran, tata caranya, itu harus dipelajari, termasuk di dalamnya ismamul harokah, pengucapan harokah dengan baik. Bagaimana ketika fathah, mulutnya harus dibuka, a, ketika kasroh, turunkan bibir dan rahang bawahnya, i, ketika dhamma, majukan kedua bibirnya, u, gitu ya, a, i, u, sempurnakan. Kemudian yang keempat, belajar berulang-ulang. Jadi diulangi lagi. Kalau kita terlupa, ya diingatkan kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu mengulang-ulang-ulang. Kemudian yang terakhir adalah bertalaqi dengan seorang guru ya. Pentingnya kita bertalaqi kepada seorang guru supaya apa? Supaya bacaan kita bisa mengikuti bacaan guru kita. Dan pastikan gurunya juga sedang proses belajar sama ya seperti kita, supaya apa? Supaya nyambung sanadnya ke Rasulullah. Jadi bertalaki. Nah, itulah karena di dalam membaca Al-Quran itu bukan berdasarkan pemikiran saya pikir benar, saya kira benar gitu ya. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan ilmu. Jadi ada ilmu dan aturannya. Insyaallah ya, semoga Allah selalu memudahkan dalam proses pembelajaran kita. Silakan kalau misalnya mau memperdalam untuk bacaan Al-Quran, selain kita bisa membaca Al-Quran, mendapatkan pahala membaca Al-Quran setiap harinya, kemudian kita dapat pahala belajarnya, dan yang penting adalah memahami maknanya, memahami makna supaya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita pasti berharap semoga Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan Umi bisa konfirmasi ke ketua kita ya, Umi Kenta, kalaupun misalnya mau belajar untuk lebih lanjut pendalaman ilmu tajwid atau tentang makna ya, tentang cara membacanya, silakan itu bisa nanti di bawah bimbingan saya juga bisa ya. Insyaallah seperti itu ya Umi. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca. Allah ya Umi. Kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Umi.
Ya, terima kasih Umi Nini dan Umi semuanya. Sama-sama. Semoga selalu Terima kasih, Umi istiqomah Nini, dan sehat Eva. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi